दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं फिर एक बार हाजिर हूं अपनी मुहिम में जिसका नाम है जरूरत बदलाव की। आज मैं अपनी बात को अपनी बिल्कुल ताज़ा तरीन नज्म के माध्यम से, नज्म के जरिए से रखना चाहता हूं, जिसको मैंने कल ही अभी 10 नवंबर 2021 में लिखी है। और मैं जैसा कि मैं अपनी मन की बात को, अपने दिल की बात को और समाज में एक नए बदलाव लाने के लिए अपने खुद को बदलने की जरूरतों पर जोर देता आया हूं। वक्त के साथ कैसे बदला जाना चाहिए, या एक बात और भी है कि सच में जो लोग बदले हैं वो क्यों बदले हैं। ऐसा थोड़ी कि हर मजहब ने ऐसा कहा। जैसा लोग, चाहे किसी मजहब में बात रही हो, जिस तरह से लोग आज हरकत दिखाते हैं, वैसा मजहब के बेस पे नहीं लिखा था। मजहब को बेसिकली एक अच्छे सामाजिक परिवेश बनाए रखने के लिए बनाया गया था। मजहब का पर्पस स्पिरिचुअल उतना नहीं है जितना एक अच्छा सामाजिक परिवेश बनाना है। तो मैं अपनी उस गजल के माध्यम से फिर एक बार आप लोग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका उन्वान है मजहब एक जरूरत या मजबूरी। मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। निगेटिव या पॉजिटिव हर चीज में इंसान का अपना नजरिया है, वो आजाद है अपनी तरह से सोचने के लिए। लेकिन किसी बात को किस पर्सपेक्टिव में कहा जा रहा है, किस नजरिए से कहा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कि मजहब की अहमियत, मेरा अपना मानना है कि मजहब की अहमियत जितना आज के ठेकेदार जिस तरह से दे रहे हैं, मजहब की अहमियत उससे कहीं ज्यादा है। अल्लाह की, ईश्वर की, गॉड की जो डेफिनेशन आज के जो धार्मिक ठेकेदार दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा ईश्वर भगवान अल्लाह को समझने की जरूरत है। लेकिन लोग अपने फायदे, अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे ट्विस्ट करते हैं, कैसे मोल्ड करते हैं, उस बात पर मैंने हथौड़ा डालना चाहा है, प्रहार करना चाहा है। समाप्त फरमाइएगा। मौजू है कि मजहब एक जरूरत या मजबूरी। कि मजहब को जरूरत है एक अल्लाह की, वरना मजहब को जरूरत है एक अल्लाह की, वरना अल्लाह तो मजहब के बिना भी तो आया है। मजहब को जरूरत है एक अल्लाह की, वरना अल्लाह तो मजहब के बिना भी तो आया है। और तुम अपनी किताबों में जिसे बांध रहे हो, तुम अपनी किताबों में जिसे बांध रहे हो, मतलब आप लिमिटेशन दे रहे हैं गॉड को, अल्लाह को। आप एक लिमिट दे रहे हैं, उसको एक सीमा दे रहे हैं कि सीमा के अंदर, उस किताब में बांधने का मतलब सीमा के अंदर रखना है। तुम अपनी किताबों में जिसे बांध रहे हो, बेहर्फ भी वो सबके ख्यालों में बसा है। तुम अपनी किताबों में जिसे बांध रहे हो, बेहर्फ भी वो सबके ख्यालों में बसा है। और अगला ये शेर है कि वैसे नहीं बस ऐसे करो उसकी इबादत। ये जो डिफरेंट मजाहिब हैं जो अल्लाह को की इबादत करने के अपने अपने तरीके बताते हैं, और ऐसा बताते हैं कि जैसे उसी का सही है। कि वैसे नहीं बस ऐसे करो उसकी इबादत, पर सोचो ख्यालात तक वो देख रहा है। वैसे नहीं बस ऐसे करो उसकी इबादत, पर सोचो ख्यालात तक वो देख रहा है। आप उसको क्यों लिमिट कर रहे हो, किताबों में बांधकर, इबादत के तरीकों को बताकर, या अपने मजहब में अल्लाह की, ईश्वर की, गॉड की एक अलग डेफिनेशन देकर? कैसे पॉसिबल भाई? जब वो एक ही है तो कैसे डेफिनेशन हो सकती है अलग अलग? वो आपका मजहब का फरोग हो सकता है, आपके मजहब का प्रमोशन हो, इस वजह से आप अल्लाह को अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। इसी वजह से मेरा पहला शेर है कि मजहब को जरूरत है कि अल्लाह की, वरना अल्लाह तो मजहब के बिना भी तो आया है। और ये शेर था कि वैसे नहीं बस ऐसे करो उसकी इबादत, पर सोचो ख्यालात तक वो देख रहा है। अगला शेर है कि जो लोग मजहब को प्रमोट करना चाहते हैं, मजहब कोई इंस्टीट्यूशन है क्या, कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या? अगर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन है तो आप उसको गॉड से मत जुड़िए, अल्लाह से मत जुड़िए, तो ऑर्गेनाइजेशन ही रहने दीजिए। जैसे डिफरेंट पार्टियां हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें डिफरेंट एनजीओ हैं। अगर आप तो मजहब को वैसा मान रहे हैं, सच में आप मजहब को प्रमोट करके ये बताना चाहते हैं कि मेरा मजहब एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक एनजीओ है, इस तरह का काम करना चाहते हैं। जबकि मजहब इससे ऊंची कई चीज है। मजहब आम समाज को सही परिवेश में डालने के लिए, समाज की भलाई के लिए इकट्ठा करने का तरीका है, एक माशरा तैयार करने का तरीका है। स्पिरिचुअल उतना नहीं है। फिलहाल हम अगला शेर कह रहे हैं कि मजहब को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो कैसे प्रमोट करें? इखलाक से, इखलाक से, किरदार से मजहब की हिमायत। इखलाक से, किरदार से मजहब की हिमायत।
چھوڑو ان عقیدوں کو جو ناسور بنا ہے. اخلاق سے، کردار سے مذہب کی حمایت، چھوڑو اس عقیدے کو جو ناسور بنا. وہ عقیدہ جو ناسور بن گیا ہے، چاہے کسی بھی مذہب میں وقت اور ضرورت کے حساب سے ناسور بن گیا ہے. بہت سے ایسے فارمولے ہیں جو ڈیموکریسی میں نہیں چلتے. بہت سے ایسے فارمولے ہیں جب وہ راجا اور خلافت کا دور، راجا کا دور تھا تو وہ اس کے لیے سوٹ کرتے تھے. چاہے دنڈ دینے کے طریقے ہوئے، چاہے ساماجک ادھیکار کے طریقے ہوئے، چاہے راجنیتک ادھیکار کے طریقے ہوئے. یہ سب طریقے ڈیموکریسی میں دوسرے طرح سے ہوتے ہیں اور راجشاہی میں، بادشاہت میں دوسرے طرح کے ہوتے ہیں. اور وقت وقت پر لوگوں نے اپنے حساب سے گڑھا ہے، مذہب کا سہارا لے کر کے، مذہب کو بیچ میں ڈال کر کے اپنا راج پاٹ صحیح کیا. وہی آج کل کے دھارمک نوٹنکی باز بھی کرتے ہیں، وہی آج کل کے دھارمک مکار بھی کرتے ہیں کہ مذہب کا سہارا لے کر کے اپنا بیس تیار کرتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اخلاق سے، کردار سے مذہب کی حمایت، اخلاق سے، کردار سے مذہب کی حمایت. چھوڑو اس عقیدے کو جو ناسور بنا ہے. یہ عقیدے سچ میں کسی بھی مذہب کے بیس پر ایسے عقیدے نہیں بنائے جاتے ہیں. بعد میں آنے والے نوٹنکی باز ہی ان عقیدوں کو شروع کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے ساماجک راجنیتک فائدے کے لیے. اس وجہ سے آپ جو عقیدہ، جو چیز، جو سسٹم، جو کلچر سماج کو پریشان کر رہا ہو، ایسے عقیدوں کو چھوڑو کیونکہ وہ ناسور بنا ہے. اخلاق سے، کردار سے مذہب کی حمایت. چھوڑو اس عقیدے کو جو ناسور بنا ہے. اور آخری شعر ہے میرا، جس میں میں اپنا ایک سلوشن ہمیشہ اپنے غزلوں کے مادھیم سے، اپنے نظموں کے مادھیم سے میں یہ آخری شعر میں ایک حل ضرور دینا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ مذہب کو فقط جینے کے کلچر تلک رکھنا. مذہب کو فقط جینے کے کلچر تلک رکھنا. انسان بنا پھر مذہب انسان بنا ہے. انسان کو، مذہب کو فقط جینے کے کلچر تلک رکھنا، مذہب کو فقط جینے کے کلچر تلک رکھنا. انسان بنا پھر مذہب انسان بنا ہے. بھائی دنیا میں پہلے مذہب نہیں آیا تھا، پہلے انسان آیا تھا. اس سے بڑا پروف آپ کو کیا چاہیے کہ دنیا میں پہلے مذہب نہیں آیا تھا، پہلے انسان آیا تھا، انسان آیا پھر انسانوں نے مذہب بنایا. یعنی جتنی پیورٹی انسان کی بھلائی کی ہو سکتی ہے، انسان اپنے آپ میں خود جتنا اوریجنل ہو سکتا ہے، مذہب اتنا اوریجنل نہیں ہو سکتا. مذہب ہمیشہ مین میڈ ہے، مذہب انسان نے بنایا ہے. لیکن انسان کا خود آنا ایک بڑا اسپریچول پروسیجر ہے. میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں، چاہے وہ سائنٹیفک ریزن ہو یا جو بھی اور ڈھیر سارے ریزن، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن انسان کا بننا کہاں سے، مطلب کس طرح سے، اور کروڑوں سال کے امپروومنٹ کے بعد کیسے انسان کا بننا، اس میں تو اسپریچولیٹی نظر آتی ہے. لیکن مذہب تو بالکل انسان نہیں بنایا ہے. مذہب کو فقط جینے کے کلچر تلک رکھنا. انسان بنا پھر مذہب انسان بنا ہے. اور انسان کو جینے کے لیے اور اپنے جیسی سوچ کے معاشرے کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے جینے، کھانے، اٹھنے، تہوار اور نماز، روزہ، پوجا، عبادت، یہ سب بنا دی تاکہ انسان اچھے معاشرے تیار کر سکے انسان کی بھلائی کے لیے. آج کے لیے میرا اتنا ہی کہنا تھا. شکریہ. اللہ حافظ.